حاضرین محترم، مجلس فعالان ولایت را گشاده گفته اعلام می‌نمایم و بررسی مجلس فعالان یک مسئله پیشنهاد کرده می‌شود. اوین و جنبستی نشاندهنده‌های رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت سوق در سال 2019 رگلامنت کاری زیرین پیشنهاد کرده می‌شود. برای معروضه تا 30 دقیقه، مذاکره ها تا 5 دقیقه و برای پیشنهاد و معلومات تا 3 دقیقه وقت جدا کرده می‌شود. باز اعلام تکلیف پیشنهاد است. رگلامنت قبول کرده شد. محترم حاضرین، سخن برای معروضه اوید و جنبستی نشاندهنده‌های رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت سوق در سال 2019 و معاون رئیس ولایت انور یعقوبی داده می‌شود. با مقصد تامین رشد و استقرار اقتصادی بلندبرداشتن سطح نیکو احوالی و حل مسائل اجتماعی و کمک اجرای حکم دولتی ولایت در دوره حساباتی، تأسیس کارخانه کارگاه‌های نوی صنعتی، استفاده ثمرناک ابتکارهای موجوده، دستگیری واقعی صاحبکاری، بلندبرداشتن حاصلناکی زراعت‌ها و باغ و تابزات، افزایش سرشمار چاروا، رواج ساحه تخم‌پروری و غذاپروری، رشد ساحه‌های ساختمان و شهرسازی، بهتر نمودن آبرسانی، برقرار نمودن پایگاه‌های آبکشی، از خودکنی زمین‌های نو، بلندبرداشتن بازدهی زمین، رشد هنرهای مردمی، رشد ساحه معارف و علم، حفظ سلامتی اهالی و بلندبرداشتن معرفت حقوقی شهروندان را سمت‌های اولویت‌ناکی قرار داد. در نتیجه رشد ساحه‌های خودگی خلقی ولایت تامین گردیده، مجموعه محصولات منطقوی و 20 از 5 میلیارد سامانی و صورت افزایش با 153% رسانیده شد. انور یعقوبی معاون رئیس ولایت سوخت همچنین قید نمود که در سال 2019 886 گکتار زمین‌های باغ و تاکزار زیاد کرده شده است. محصولات کشاورزی باشد بیشتر جمع‌آوری شده است که این برای پست کردن نرخ محصولات کشاورزی مساعدت می‌کند. در دوره حسابات کشاورزان ولایت جهت تامین رشد ساحه تدبیرهای سودمند اندیشیدند که در نتیجه در همه شکل‌های خودجویداری و مبلغ 8 میلیارد و 92.7 میلیون سامانی محصولات کشاورزی استحصال کرده شده. صورت افزایش با 1.1% تامین گردید. برای تامین نشاندهنده‌های برنامه کشت برای حاصل سال 2019 در همه شکل‌های خودجویداری ولایت در میدان 274,795 گکتار کشتی زراعتی کشاورزی گذرانده شد. در سمت فعالیت کارخانه‌های خرد و بزرگ باشد در سال 2019 53 کارخانه‌های استحصالی با سبب‌های گوناگون بسته شدند که این به بودجه و پرداخت انداز تأثیر خود را رسانیده است. در دوره حسابات 820 کارخانه صنعتی ولایت 415 کارخانه صورت افزایش را نسبت به سال 18 تامین نموده. 132 کارخانه حجم استحصال را کم و 53 کارخانه عموما فعالیت نموده. از حساب کارخانه‌ها با مبلغ 300 میلیون سامانی محصولات صنعتی استحصال نگردید که با 2.3% مجموع محصولات صنعتی ولایت برابر نمی‌باشد. نوابسته از آنکه ساکنان در یک شبانه روز با قوه برق تامینند و همه روزه از آن 24 ساعت استفاده میبرند، قرض ساکنان کارخانه ها در نزد شبکه‌های برق ولایت سوخت زیاد است. پرداخت مبلغ آب باشد همگی 73% را تشکیل نموده است. ساحه تندرستی و معارف باشد نوابسته از کمبودی های جای داشته دستاوردهای زیاد نیز دارد. فعالیت 236 مؤسسه تندرستی دولتی از جمله 132 مؤسسه‌های ساختار گاسپیتالی، 649 مؤسسه‌های ساختار کسب، 155 مؤسسه‌های مخصوص گردانده شده و 247 مؤسسه طبی خصوصی برآورده شده. در دوره تطبیق قانون جمهوری اسلامی درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان و جهت اجرای دستور سفارش‌های پیشوای معظم ملت و رشد ساحه جوانان و ورزش توجه خاص ظاهر کرده می‌شود. برای جوان دختران اویله‌های کمبیزاد باشد 129 کوتا پرزیدنتی برای داخل شدن به دانشگاه و دانشکده‌های جمهوری جدا شده است. باعث خصوصی است که جوان دختران دهات دوردست و خصوص از اویله‌های کمبیزاد تحت غمخواری و سرپرستی بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری اسلامی پیشوای ملت جناب والی محترم جمهوری رحمان قرار داشته شده. همه ساله برای تحصیل آنها در مؤسسه‌های تحصیلات عالی جمهوری کوتا جدا کرده می‌شود. در سال قانونی 2019 ولایت سوخت 3352 کوتا جدا شده، از آن 179 کوتا برای دختران دسترس کرده شده. در سمت پرداخت انداز باشد مشکلی ها کم نیست. در سال 2019 سه شهر و ناحیه‌های ولایت نتوانستند مبلغ انداز را جمع آوری کنند. در سمت حل و فصل این مشکلی رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده و سردار ریاست انداز در ولایت سوخت و پروکرور ولایت سوخت سپارش داد که در یک جایگی همکاری نمایند.
дигар шаҳру ноҳияҳо бошад дар умум 130 миллион сомонӣ кам маблағ ворид намуданд ки бо супориши раиси вилоят ин масъала низ бояд ҳарчи зудтар ҳалли худро ёбад. сардори нозироти андози дӯстон истаравшан хуҷан чорнамудӣ айни гулистон спитамин шаҳристон се намудӣ сардори нозироти андози ноҳӣ бомуҷон ғафуров зафаров исвара конимодон панҷикин ҷабор расул кӯҳистони масчоҳ ду намудӣ ашт деваштиш истиқлол масчоҳ як намудӣ андоз иҷро нагарда аз ин ҳисоб ба бюҷет қариби 130 миллион сомонӣ маблағ ворид шуд чи вақташда таҳрир намекунем амало кунем ревусти андоз инидон чора дида шавад ки нисбати ҳамин вазифааш хунукназарӣ мекунад ин оянда зиндагии мардум неку аҳволии мардум аз фаъолияти пурсабари шумо бисёр вобаста аст. Муҳтарам хурматдони мана раиси андози вилоят нозироти андози шаҳру ноҳияҳо ҳамин тоҳор мо дар ҷанбасти нӯмоҳам шумо биди суҳбат кардем. бояд қайд намуд ки вилояти суғ дар соли 2019 2 миллиарду 420 миллион маблағ андозро ба буҷаи кишвар пардохт намудааст. хуҷанду исфараҷ ноҳияи ҷаборасул ва дигар ноҳияҳо пардохти нафақаро сари вақте иҷро накардаанд. аз ҳисоби ҳамин се шаҳру ноҳия қариб 41 миллион сомонӣ маблағ ворид шуда шуд. шумо аз воҷидаи нақшаи иҷроиши андоз набаробаред. раиси вилояти суғ раҷабой аҳмадзода норозигии худро нисбати маълумоти раёсати гумрук баён намуд ки маълумотҳо гуногун буданд ва нархгузории хушк мева ба таври зарурӣ нишон дода нашудааст. аз фаъолияти шумо оянда ҳамин рушди соҳибкорӣ рушди истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти дохила ва баланд бардоштани дидгоҳҳои мардум бисёр вобастагӣ калон буд. раиси вилоят раҷабой аҳмадзода аз муовини аввали раиси вилояти суғ хол ҳайдар маълумотҳоро доир ба воридоти орд ва маҳсулоти ордӣ талаб намуд. муовини аввали сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон давлаталӣ саид оид ба нишондодҳои омор ва маълумотҳои дар даст дошта сухан гуфта қайд кард ки вилояти суғ барои истеҳсолоти маҳсулотҳои гуногун имкониятҳои зиёд дорад ва бояд ҳамарӯза кӯшиш кунад ки дар баробари таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти ватанӣ ҳамчунин маҳсулотҳои ҷавобгӯи талаботи стандартӣ истеҳсол намуда ба хориҷи кишвар низ содирот кунад ки ин ба ғанӣ гардондани буҷаи вилоят мусоидат мекунад. пардохти қувваи барқ бошад дар соли 2019 88% иҷро шудааст. агентии обёрӣ бошад вазифаи худро сари вақте иҷро накардааст. дар бахши тандурустӣ бошад раиси вилояти суғ раҷабой аҳмадзода гуфт ки мутаассифона то имрӯз якчанд лоиҳаҳои матраҳшуда ҳоло ҳам амалӣ нашуданд ва сокинон барои табобату ташхисгузорӣ ба пойтахту давлатҳои ҳамсоя сафар мекунанд. дар мавриди сари вақте иҷро накардани ин мушкилӣ сардори раёсати тандурустии вилоят аз кор озод карда шавад. раиси шаҳри панҷикен бошад ӯҳдадор шуд ки тамоми воситаҳоро истифода бурда вазъи тандурустию маориф ва дигар соҳаҳои иҷтимоиро беҳ намояд ва ба ҷашни 5500 солагии сарразм омода бошанд. раиси вилояти суғ ба раиси панҷикен низ гуфт ки ӯ низ аз ӯҳдаи кор намебарояд. ба раиси шаҳри хуҷанд бошад раиси вилояти суғ раҷабой аҳмадзода гуфт ки ҳолати маркази вилоят ҷавобгӯи талабот нест ва шаҳри хуҷанд бояд ҳамчун шаҳри намунавӣ бошаду омода ба таҷлили 700 солагии камоли хуҷандӣ. намояндагони васоити ахбори омма бошанд вазифадор шуданд ки барои ҳалли ин мушкилиҳо ба тозагии маркази вилоят бештар наворҳоро омода намоянд. истаравшан бошад 10 миллион сомонӣ қарз бақия дорад. раиси ин шаҳр вазифадор шуд ки дар самти пешгирии шомилшавии сокинон ва ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ бештар кор кунанд. мактабҳои садамавӣ ки то ҳол дар ин шаҳр боқӣ монданд зудтар аз навсозӣ шаванд. дар самти хизматрасонии таваллудхонаи ин шаҳр бошад камбудиҳо кам нестанд. норасоии табибон 18 нафарро ташкил додааст. таҷҳизотҳои тиббӣ муосир бошад назар ба дигар шаҳру ноҳияҳои вилоят бештар аст. дар соли 2019 дар шаҳри истаравшан 3 ҳафти модар ба қайд гирифта шудааст. баъди матраҳи камбудиҳои соҳаҳои гуногуни вилоят раиси вилояти суғ раҷабой аҳмадзода суханро ба муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон давлаталӣ саид дод. баъди суханҳои шудбошии муовини сарвазири кишвар доир ба дастоварду камбудиҳои ҷойдошта сухан гуфт. дар анҷоми ҷаласаи ҷанбастӣ вилояти суғ аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти суғ ба чанд нафар раисони маҳаллаву ҷамоатҳои вилояти суғ ки дар узмини вилоятии маҳалла ва ҷамоати беҳтарин иштирок намуданд тӯҳфаро спориданд.
Узатулло Раматлоев, Нодири Насимзод, Паймирӯз.